মিনার ঘরে মেয়ের জন্ম হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বোনের মুচকি হাসি এক বিজয় বার্তার সংকেত দিচ্ছে। তার মতো লক্ষ লক্ষ বোনের পরিশ্রম এভাবে যে সফল হচ্ছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। পানিপথে 2015-তে যে আহ্বান সাধারণ মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল, তাতেই নারী শক্তির ভ্রূণ হত্যার কলঙ্ককে মোছানোর জন্য শপথ নিয়েছিল। নারী আপনি নারায়ণী, এই ভাবনা শক্তিশালী হয়ে উঠল। এতে কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবে পরিস্থিতি পাল্টানোর যে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তা অবশ্যই মনে রাখার মতো ছিল। এই মন্ত্র দেশের অর্ধেক আকাশের সঙ্গে যুক্ত সংকীর্ণ ভাবনার শেকড়ে মোক্ষম কুঠারাঘাত করল। রাজ্যগুলিতে লিঙ্গানুপাতে ইতিবাচক পরিবর্তন হলো এবং তা আরও উন্নত হতে থাকল। দেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতার এই সফর দীর্ঘায়িত হতে থাকল, যখন এই উপলব্ধি হলো যে মেয়েরা তো আসলে খুশির প্রকৃত পলনফলের প্রতীক। কে জানত যে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে দশকের পর দশক উপেক্ষা করা হয়েছে, সেটাই সামাজিক পরিবর্তন এবং ক্ষমতায়নের গাথা রচনা করতে পারে। দেশের প্রধান সেবক যখন আবেদন জানালেন, তখন পরিচ্ছন্নতার মতো উদ্যোগ গণ আন্দোলনের রূপ পেল। ঘরে ঘরে শৌচালয়ের চেহারায় সম্মাননার আবরণ, ইজ্জত ঘর তৈরি হলো। মেয়েরা স্কুলে যেতে লাগলো। শৌচালয়ের অভাবে যে সমস্ত রোগের শিকার হতে হতো, সেগুলিতে লাগাম পরানো গেল। প্রথমবার মহিলাদের স্যানিটারি প্যাডের মতো প্রয়োজনের বিষয় যখন উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল, মেয়েদের স্বপ্নরাত্রে যেন ডানা মেলার অবকাশ পেল। নতুন অভিযাত্রায় এগিয়ে যেতে থাকলো ভারত, যাতে দেশের ভাবি নিয়ন্ত্রক আজকের শিশুদের জন্য মিশন ইন্দ্রধনুষের মাধ্যমে টিকাকরণের রক্ষা কবচকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পুষ্টির উদ্যোগকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ভারসাম্যযুক্ত বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা হলো। এখন অঙ্গনওয়াড়ির বোনেরা পেলেন প্রযুক্তির সহায়তা। রেজিস্টারে লেখার বদলে বর্তমানে কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল। সুফলও পাওয়া যেতে লাগলো অনেক বেশি। हमारा बच्चा हुआ वो हमें सभी जगह अलग अलग जहाँ भी हमें उसको सेवा देना होती है वो दिख जाता है। पहले क्या होता था कि हमें अलग अलग रजिस्टरों में उसका नाम दर्ज करना पड़ता था कि हमें टेक होम में अलग करना है, वृद्धि निगरानी में अलग करना है, पोषण आहार में अलग करना है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है। नहीं होगा ये कोई विकल्प इसमें है ही नहीं है। इतनी सुविधा मिलने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है और कुपोषण समाप्त ही करना है। সেই অর্ধেক আকাশকে শক্তিশালী করার জন্য শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তাই নয়, পরিকল্পনাও তৈরি করা হলো। এমনকি সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি হলো, যাতে দেশের মহিলা এবং শিশুরা খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারে। এখন মেয়েরা নিজেদের জীবনের খাবার পরিবেশন, ঘন্টার পর ঘন্টা চুলো সামলানো, ধোঁয়ার মতো কাটানোর মতো অসহায়তা থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করলো। গ্রামে গ্রামে নিজেদের সম্মান, আত্মকর্মিয়া বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপের সাহস বাড়তে লাগলো এতদিনের বঞ্চিত পরিবারের ভাবী লক্ষ্মী মায়েদের মনে। आकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था, तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था। बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था, तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है। প্রীতির স্বামী লম্বা সময় ধরে রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি এই অসহায়তার মধ্যে বুঝতেই পারছিলেন না যে ঠিক কথা থেকে কোথায় জীবনের লাগামটা টেনে ধরবেন। দুই সন্তানের দায়িত্বের পাশাপাশি ঋণের বোঝাও ছিল। সেখানে কাজে এলো পড়াশুনো। জীবিকা মিশনের হাত ধরে আজ রেশনের দোকান পরিচালনার মাধ্যমে নিজের সন্তানদের পালন পোষণের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন প্রীতি। उनकी सेवा करी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे ब्लॉक प्रबंधक जो है, इन्होंने हमारी सहायता वगैरह करके हमारे जो है राशन की दुकान महिला समूह को दिलवा दी। আজ স্বসহায়ক দলগুলি গ্রামীণ এলাকাগুলিতে আত্মবিশ্বাসের গল্পমালা লিখে চলেছে। समूह
समूह में जब तक नहीं थे तब तक तो कोई पहचान नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन समूह में आने के बाद एक अलग पहचान है। सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को हमेशा जो है बढ़ाते रहना है, सोच को सीमित नहीं बनाना, सीमित दायरे में हमें बंद के नहीं रहना कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई तो मुझे शादी ही करनी है। पहले की जल्दी नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में पड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी, लेकिन अब हम सबसे भी बोल सकते हैं। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएं हुई, हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आति कुछ नहीं है, इंसान सब एक है। अपने जीवन में किसी के भरोसे के बल पे न चले, खुद के अपने बल पे हो जाए। মহারাষ্ট্রের গন্ডরা গ্রামের গোদাবরী ডাঙ্গের মাত্র 15 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। 19 বছর বয়সে স্বামী হারিয়ে বিধবা হন। 2 সন্তান সহ জীবনযাপনের সাহসই যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। সহসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরতার নতুন রাস্তা খুঁজে পেলেন। সেই পথে এগিয়েই আজ তিনি হয়ে উঠেছেন গ্লোবাল গোদাবরী। নিজের 1 একরের কৃষি মডেলের প্রদর্শনী জাতিসংঘে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है। একে অপরের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছেন আজকের ভারতীয় নারী। গুজরাটের বনসকান্থার মহিলাদের জলের জন্য অনেক কিলোমিটার পথ অতিক্রমণের বাধ্যবাধকতার সেই কষ্টটা উপলব্ধি করলেন মিত্তাল প্যাটেল। তাই তাদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করলেন তিনি, তৈরি করলেন ওয়াটার হুইল। घुमंतु जातियां जो एक गांव से दूसरे गांव अपने परंपरागत व्यवसाय के कारण घुमा करती है, पीने का पानी या बर्तन वगैरह कपड़े धोने का या नहाने का पानी लाने की जिम्मेवारी जो है वो औरतों की ज़्यादातर होती है। छोटी बच्चियां भी इस काम में लगी होती है। सर पे काफ़ी सारा टाइम उनका सर पे पानी लाने के लिए सर पे वो मटका रख के पानी लाने में ही उनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को सर पे मटका ना उठाना पड़े, इसीलिए वाटर व्हील जो हाथ से खींच के पानी को लाने का काम करते हैं और उसकी मात्रा भी बड़ी होती है। करीब 40 से 45 लीटर पानी जो है वो वाटर व्हील में आ जाता है। प्लास्टिक का एक बड़ा सा ड्रम और वो हाथ से खींचते हैं, पर वो इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है उसको कैरी करना, वो काफ़ी इजी रहता है। ক্ষমতায়নের উদাহরণ বলা যেতে পারে ধামতলী জেলার 104 বছরের বৃদ্ধা কুনওয়ার বাইকে। তিনি শৌচালয় তৈরি করাতে নিজের 10টি ছাগল বিক্রি করে দিলেন। 15 দিনে তৈরি করালেন নিজের গ্রামের প্রথম শৌচালয়। তার এই সাহস দেখে খোদ প্রধানমন্ত্রীও কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হলেন। জীবনের হাজার সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে থাকা বঞ্চিত দুর্বল অংশের মানুষের জীবনের নিত্য গঞ্জনার অবসান ঘটাতে আরোগ্য ভারত, আয়ুষ্মান ভারতের মন্ত্র যেখানে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে, অন্যদিকে রেশন দোকানের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে খাদ্যশস্য, যাতে দেশের মানুষ খালি পেটে রাত কাটাতে বাধ্য না হন। সমাজ তখনই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যখন জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য কেউ অসহায় না হয়ে পড়েন। ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ এলাকার ভোগীলাল দাস আগে কাঁচা ঘরে থাকতেন। জীবনে কত যে ছিল নিত্য যন্ত্রণা। पानी टपक रहा है और कच्चा कच्चा हो रहा है, खाना बनाने से भी तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। স্বাধীনতার সময়ে দেশের সামনে সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল পাহাড় প্রমাণ। সমাজের সমস্ত অংশের জন্য সমান সুবিধা জোটানো,
গরিব শোষিত মানুষকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়া করানোর জন্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এতে ওয়ামশির মতো যুবক স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মতো পদক্ষেপের সুবিধা নিয়ে চাকরি প্রার্থী হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে এগিয়ে গিয়ে চাকরি প্রদানকারী হয়ে উঠেছেন। তিনি সফলতার এমন গাথা রচনা করে চলেছেন যা এটাই প্রমাণ করে সাফল্য জাতপাতের কলঙ্কিত দেয়ালগুলিকে চুরমার করে দিতে পারে। मेरे पास फाइनेंशियल नहीं था, मैं बैंक वाले के पास गया, मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरा काम के बारे में उसको पूरा बताया। ऐसा वो भी ये अच्छा काम है करके वो पूरा देखे। मेरे को वो विदाउट सिक्योरिटी में मेरे को 20 लाख रुपए लोन दिया। वो 20 लाख रुपए मेरे फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट डाल के पूरा 10 आदमी को काम दे रहा मैंने। काम दे करके पूरा आइटम बनाया, मेरे डीलर को जाता है मेरा आइटम अच्छा क्वालिटी का है करके उसके पास से अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन बात बोलते हैं, वो भी कस्टमर फीडबैक अच्छा है। সুরজ সিং ঠাকুরের মতো আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যেতে চান, তারাও পাচ্ছেন মুদ্রা যোজনার মতো প্রকল্পের সহায়তা। मुद्रा मिलने से तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और अच्छे बदलाव आए सर। मुझे बैठ के बढ़िया घर पे दुकान चला रहा हूँ, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राहकी भी होती है, सब कुछ होता है। बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बस मेरी तरह बढ़िया जो बेरोजगार हैं, जिसके पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार से मदद लीजिए बढ़िया और बनाइए दुकान, चलाइए अपना रोजगार चलाइए। এখন আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের পড়ুয়া এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানুষকে পড়াশোনার জন্য ছাত্রবৃত্তি এবং রোজগারের সুযোগ সমানভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেডিকেলের NEET পরীক্ষার সর্বভারতীয় কোটায় ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য 27% এবং আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের পড়ুয়াদের জন্য 10% সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। अच्छा निर्णय लिया। ये हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके माँ बाप है जो पैसे नहीं भर सकते और बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। ये बहुत ही सराहनीय उनका एक डिसीजन हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप देखें तो पैसे के लिए, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। কেন্দ্রীয় সরকারের 47 জন মন্ত্রী আজ তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এসেছে, আর সেটা করা হয়েছে নতুন ভারতের সামাজিক ন্যায়কে গতিশীল করার লক্ষ্যে। ওরার ইচ্ছে আমাদের কম নয়, শুধু একটু হাত বাড়িয়েই দেখো না, নিজের রাস্তা খুঁজে নেওয়ার সক্ষমতা আমাদের কম নেই। তুমি একটু ডাক দিয়েই দেখো না, আমরাও জানি সমস্যার খানাখন্দগুলিকে কিভাবে ডিঙিয়ে যেতে হয়। তুমি শুধু একটু সাহস জুগিয়েই দেখো না। দেশের বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর এক প্রয়াস অব্যাহত ছিল। প্রধানমন্ত্রী তাদের নাম দিলেন দিব্যাঙ্গ। ब्लैक राइस की खेती हम जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं, तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है, उस तरफ हमारी नजर जाएगी। পাটনার শাহজাহানপুরের সন্তোষ কুমার হাঁটাচলা করতে পারেন না। অসহায়তা এবং শারীরিক অক্ষমতায় দুর্ভার ছিল জীবন, কিন্তু যখন মোটর চালিত ট্রাইসাইকেল দেওয়া হলো, যেন তিনি জীবনের যাপনের নতুন ইন্ধন পেয়ে গেলেন। बचपन से आज तक मैंने जितनी अपने आप में कष्ट झेला है कि मेरे संग मेरे परिवार एवं मेरे समस्त परिवार मेरे संग कष्ट झेला, पढ़ने लिखने से लेकर के अब घर का गृहस्थी से लेकर के, क्योंकि पहला रोल था कि गरीबताई, दूसरा हैंडीकैप्ड। अगर जिस घर में गरीब रूप में अगर विकलांग पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक मरण के समान हो जाता है। साधन हमारे लिए अति उपयोगी था, क्योंकि हम कभी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। जब मुझे हैंड वाला रिक्शा मिला, मैंने उसे मात्र 1-2 महीना ही चलाया। उसे बहुत कष्ट होता था चलाने में। जनवरी लास्ट में हमें ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा, जो जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम
ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। चलने के लिए जो साधन हमारा सरकार सबसे पहले दिया है कि एक दूसरे जगह हम अगर चाह करके भी जा रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा उनकी आभारी है। দেশের দিব্যাঙ্গ মানুষ আত্মনির্ভর হয়ে ভারতে নিজেদের সৃজনশীল ভূমিকা যেন পালন করতে পারেন, সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও একই রকম সংবেদনশীল সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন। नरेंद्र मोदी सालों से दिव्यांगता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब भूकंप आया हमारी संस्था ने एक कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की संस्था की शुरुआत की। 26 जनवरी 2002 जो अर्थक्वेक की जो पहला तिथि थी, पहला साल पूरा हुआ था, तो हम लोग एक नए केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे थे। ये मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया, विनंती की, बहुत बिजी थे, बहुत ही टाइट शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लंच नहीं लेता हूँ, जब सभी लोग लंच ले रहे होंगे, दोपहर का खाना खा रहे होंगे, मैं जाकर इस केंद्र का भूमि पूजन करूँगा। शायद पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री अपना लंच का समय भी ऐसे कार्य में देते हैं। उन्होंने आकर उस केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 1 साल में वो केंद्र तैयार हो गया। उनकी प्रेरणा से पहली बार यूरोपियन यूनियन से इस संस्था के लिए अनुदान मिला और आज कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब सेंटर, जिसकी नींव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, उनका उत्साह है, आज एक बहुत ही विशाल केंद्र है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। सेवन मंथ तक मुझे कुछ नहीं पता कि बच्ची नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। चलिए डॉक्टर से बताए थे कि इनको आंखें भी नहीं है बोल के बोले थे, अगर आंखें आए तो आप लोगों का लकी बोल के बोले थे। हमसे सब लोग कहते हैं घर में कि इसको किसी पॉलीथीन में डाल के फूल माला डाल के इसको फेंक दो, ये सही नहीं है। যখন সরকার সক্রিয় থাকে তাদের নীতিগুলি সুফলদায়ী হয়ে ওঠে এবং এভাবেই আসে পরিবর্তন। एजुकेबल हैं, ये पढ़ने लिखने योग्य हैं, शिक्षा प्रशिक्षण योग्य हैं, आगे भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेके अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। सोसाइटी में ये एडजस्टेबल है। जैसे ही हमें फंडिंग मिला सरकार से तो एक किस्म की हिम्मत आई। जो अनुदान राशि आई उसमें इन बच्चों के लिए कॉपी किताब, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, क्ले जो इन बच्चों ने कभी देखे नहीं थे, जब हमने इन बच्चों को कराना था तो गेहूं में डालकर कंसेप्ट कराते थे और उन बच्चों के लिए आज इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे। সমস্তিপুরের রাজৌর গ্রামের বাসিন্দা হরেন্দ্র মাহাতোর শৈশব পোলিওর কারণে ছিল বেশ কষ্টের, কিন্তু তার বাড়ির লোকজন তাকে পড়াশুনো করিয়ে যান। সরকারি স্কলারশিপের সাহায্যে তিনি এখন জার্মানিতে বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানো টেকনোলজিতে ডক্টরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है, 12 तक पढ़ते रहता है। তাঁদের মুখের হাসি এটাই দেখাচ্ছে যে এখন সরকারি সুবিধে আসছে তো বটেই, সেই সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলছে। আজকের ভারত ঐতিহ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে আধুনিকতা এবং উন্নতির আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে উদ্গ্রীব, যেখানে প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছে এবং সংকল্প একসঙ্গে মিশে গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুবিস্তৃত হয়ে চলেছে। সামাজিক ন্যায়ের পথে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে সমবেত বিকাশ, এই মন্ত্রকে ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হচ্ছে শক্তিশালী সমাজের ভাবনা। পূর্ণতা পাচ্ছে সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্ন।